Kadingkungan na ni mangrugit iskwela ka aganos ka nuwanya kay bitwin no public papanam no isuti makaya dagiti naganak tayo ang papadala teta depende no agagan kayo hawak mo ti kapalaran rigat kumapanunutin nyo maan mo nga sa bayan kay nabak nang nga makikita may mayat nga simple ka lang ngem tayagin babak na may mayat kas lalatangaan natagarin mo at danagyan dapat makontento ka nuan yan ti makaya na dagiti naganak tayo nga bang susuportahin ka diskarte ti kailangan tanong makabasa ka aganos ka nagkararag ka tanong makalpas ka madudita kay nakita paglik iti nabasaan na kempitan kanuaya pulis soldado ken teacher dan haan nga iso pagkakitaan nuan nya klase eskwelaan nakadepende di ubing nga agarabit kapalaran na ganang gabayan yo dagiti anak tayo disiplina panagayan respeto kaniya po ipaalala yung kanayon igaib pa nagbasa yun ta para masambayan yumet lang deta anak ko dapat makontento ka nuan na ti makaya na dapat di naganak tayo nga bang suportakin ka diskarte ti kailangan tanong makabasa ka ken naganos ang kararag ka tanong makalpas ka